गुड मॉर्निंग पिलाने गुड मॉर्निंग अच्छा पिलाने समस्त भलो थिबो आज्ञा दीदी अच्छा पिलाने तमु जो जो पाठ पढा हो भल लागुची आज्ञा दीदी सत समस्त भल लागुची आज्ञा दीदी तो जा सब भल लाग हाथ देखिलो अच्छा हाथ देखिलो अच्छा पिलाने तम समस्त कहलो तमु सब पूजा कर बुली जो भल लागे आज्ञा दीदी समस्त भल लागे आज्ञा दीदी समस्त तो पूजा विषय जानथिबो आज्ञा दीदी अच्छा पिलाने पूजा पर्व ना सब ना कहलो तो कहलो पूजा पर्व फास्ट ना कोन कहलो भसाणी अरे पिलाने पूजा सब की पूजा देखिछो दुर्गा पूजा तमे को गोटे सरस्वती पूजा तमे को गोटे मंगला ओषा हो तमे डाको गणेश पूजा तमे ओटा पूजा को एबे गला बा बड़ ओषा कार्तिक मास जोटा का ओषा न अच्छा तमे ओटा कहला तमे डाको गजलक्ष्मी पूजा ना कौन अच्छा पिला माने समस्त सब पूजा जानछ ना अच्छा पिला माने हमर कहला हम पूजा पर्व काहे करबा उचित पिला माने तम समस्त मन रखिथिबो हम पाठ घाट होएनी तो हम का करू हम का करू ठीक ठाकुर को प्रार्थना करू तो ठाकुर को प्रार्थना करिया द्वारा हम कोन बापा मान कोंती ठाकुर को प्रार्थना करिया द्वारा कोन हुए भगवान हमको आशीर्वाद देते तो हमर पाठ पढिबा रे इच्छा मन लागे पाठ पढिबा तो सब ठाकुर पाखरे किछ ना किछ गुण अछि कोन हम ओडिया परंपरा अनुसार ना कोन तो पिला माने हम कहलो हम ए जो ओडिसा टा कोन होची भुवनेश्वर हम कहलो ना कोन मंदिर पूजा करन भल पाओ आज्ञा दीदी मालिनी सहर ना कोन भुवनेश्वर होची हमर मंदिर मालिनी सहर तो सेठी बहुत ठाकुर देवा देवी अछंती तो पिला माने हम एठी देखिदिबो देखियो बाहर देश सब देखियो तो ठाकुर तो अछंती आठिका पळा तो टीवी रे आठिका पळा से ठाकुर अछंती जेतो ठाकुर सब किया अछंती हम भारत रे ना कोन तो सब मंदिर अछि तो सब मंदिर मेला हम ओडिसा जेते ठाकुर अछंती तो समस्त को जदी गोटे गोटे लेखा पाई पहिला उनको हम एठी कोन कुआ है कि 12 मास रे 13 पर्व ना कोन अच्छा पिला माने पर्वटा काई करे हमर कोन
ମାମୁଁ ମାଇଁ ଯାର ପିଇସି ମାଉସୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରେ କଣ ହୁଏ? ଖୁସି ଆସିଥାଏ ନା କଣ? ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ? ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହେ। ଆମେ ତମ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତମେ ଆମ ଘରେ ଆସିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ରହିବ? ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ରହେ ନା କଣ? ତମେ ଯଦି ତମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଅ, ତମ ମାମୁଁ ତମକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତମ ମାମୁଁ ପୁଅ ତମ ଘରକୁ ଆସେ, ତମେ ବି ମାମୁଁକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅ କି ନାହିଁ? ତା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ? ତମ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଯାଏ। ତ ମାମୁଁ ପୁଅ ତମ ଭିତରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଆସେ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ପୂଜା ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କଣ ହୁଏ? ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ପୂଜା ପର୍ବରେ ସବୁ କି ଖାଇବା ହୁଏ? ପୂଜା ପର୍ବରେ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆମର କଣ ହୁଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପୂଜା ପର୍ବରେ କଣ ହୁଏ? ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, କାକରା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗଲା ଆମର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ କୋଉ ପିଠା ହେଇଥିଲା? ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ତାପରେ ଆମର ଦୀପାବଳି ଗଲା। ଦୀପାବଳିରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଦଶହରା ଗଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତ ସେଦିନ ଆମକୁ କଣ ହୁଏ? ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପୂଜା ପର୍ବରେ କଣ ହୁଏ? ଆମକୁ ଆମ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଦେଖିବ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି କି? ସେଦିନ ଆମେ ନିରାମିଷ ଖାଇଥାଉ ନା କଣ? ତ ପିଲାମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? କିଛି ଆମର କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜିବା କିଛି ବିଧି ଅଛି, ତ ସେଇଆ କଣ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି କହୁଛେ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ଫାଇଦା ହଉଛି? ଆମ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି? ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢୁଛି। ପ୍ରଥମ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ ଭିତରେ କଣ? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ଆମର କଣ? ଜୀବ ହତ୍ୟା କମ ହଉଛି ନା କଣ? ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପୂଜା ପର୍ବ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତମେ ସମସ୍ତେ